How to use walkie talkie itu kinaka use kuro apni khan ke moi olop details janai dibo itu ase charge kura laga ase itu charger ase itu back side te na thakibo itu exact ide charge kuri ase aro itu bi charge charging de etia red thakibo kile battery full noha tak red thakibo battery full hoje bole yede green ulai jabo aro charge kurala ina ase aro walkie talkie aro pitor kinaga ase aro kina use kuribo apni khan aro moi bhal para dikhai dibo itu antenna ase itu antenna bhal para laga nai